नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिम के प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस ठंडी ठंडी सुबह में जब आप चाय की चुस्कियों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। और ये प्रोग्राम आपका पसंदीदा शो है और इस शो को आपने ही अभी तक इतना मकबूल किया हुआ है कि हम हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक नए मेहमान से मुलाकात, एक नई चीज़ पर बात, एक नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं और हमें हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि एक बेहतर शो आपकी खिदमत में पेश कर पाएँ। हालांकि आज जब घर से मैं चला था तो काफ़ी फॉग था और आप सबसे भी गुजारिश कि जो सुबह के टाइम कम्यूट करते हैं, जो सुबह के टाइम ट्रैवल करते हैं, उनसे गुजारिश कि सुबह थोड़ा सा ध्यान से चला करें। एक तो रोड स्लिपरी रहते हैं क्योंकि रात को दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है, माइनस में टेम्परेचर हो तो फिर कोहरा जम जाता है, सड़कों पर फिसलन रहती है और जो ये फॉग रहता है इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो उसमें कोशिश करें कि घर से थोड़ा जल्दी चलें ताकि आप तेज़ गाड़ी ना भगाएं और तेज़ गाड़ी भगाने से दिक्कत ये रहती है कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहेंगे। जी हाँ, मैं आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ तबरेज़ मदनी और मेरा साथ आज के इस प्रोग्राम में दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा, आप कैसी ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी क्योंकि आपके वालिदैन उमरा करके आ गए माशाल्लाह से। आई होप वो सही से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का करम है। बेशक आपने जिस बात छेड़ी कि वालिदैन उमरा के लिए गए थे, जी हाँ, वालिदैन उमरा के लिए गए थे और बहुत खुश नसीबी की बात है कि अगर आपको मौका मिले कि आप इस पाक ज़ियारत के लिए पहुंच पाएं। मेरे वालिदैन को मौका मिला तो बेशक तो ब्रुक हुआ थी इंशाल्लाह। अभी वो कल ही लौटे हैं। हालांकि मामा की थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन था, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा और उसके बाद अचानक से दिल्ली और दिल्ली के बाद श्रीनगर और श्रीनगर आते ही उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। चेस्ट कंजेशन है, थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन था। हालांकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज कतई बेहतर है, दवाइयाँ शुरू कर दी हैं और उम्मीद है कि 2-3 दिनों में आपकी दुआओं से ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, आप अभी बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, आज तो बहुत ही ज़्यादा फॉग था। इनफैक्ट मैं वेट कर रही थी रोशनी कब होगी ताकि मैं यहाँ ठीक से आ पाऊँ। ये नाज़रीन को हम बता दें कि आपके इस प्रोग्राम के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ये सिर्फ हम एंकर्स की बात नहीं है, पूरा स्टाफ इसमें लगा रहता है। इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह स्टाफ पहुंचता है। हालांकि बहुत सारा स्टाफ हमारा ऐसा है जो फजर नमाज से पहले ही घरों से चल पड़ते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं ताकि हम वक्त पर आपका ये शो आप तक पहुंचा पाएं। उसके बाद जो दिक्कतें रास्ते में आती हैं, कभी फिसलन है, कभी फॉग है, कभी बारिश है, कभी बर्फ है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी इन सालों में आपका ये शो मिस नहीं हुआ और इसकी गवाही आप भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही, और आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ आने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं आप जैसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, मिली। मतलब ये बड़े लोगों से आपकी क्या बड़े लोग मतलब मेरी ज़िंदगी में आप जानते हैं मेरा कोई अपना भाई नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुझे बहुत सारे भाई मिल गए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत में अपने आपको समझती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आज जुमा मुबारक का दिन है, जुम्मतुल मुबारक है जी, और दुआ करते हैं आप हमारे लिए दुआ जरूर करेंगे आज। डेफिनेटली और हमें भी उम्मीद है कि हमारे देखने वाले तमाम साथी हमारे लिए दुआगो जरूर होंगे और आपकी दुआएं हमारे हमेशा काम आती हैं। आपकी दुआओं से ही हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पा रहे हैं और आपकी दुआओं से ही हम हर रोज आपकी खिदमत में आ पा रहे हैं। तो आपका प्यार है, आपका ये खुलूस है, आपकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से ये शो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर पा रहा है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि इबादत के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो इबादत सिर्फ जाए नमाज पर नहीं बल्कि अच्छी बातों से, अच्छे रवैये से भी होती है। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे लोगों को देखा हुआ है जो अल्लाह ताला की बंदगी तो करते हैं, लेकिन अपनी जो एक्चुअल लाइफ है उसमें वो लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते, बात नहीं करते। बल्कि आपने देखा होगा आजकल हमें अगर लगता है कि कोई इंसान हमें किसी भी तरह का फायदा दे सकता है, उसके साथ हम अच्छे से बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, लेकिन हमसे जो कमतर लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उन्हें हम अवॉइड ही करते हैं। वैसे अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोगों को खुश रखें जिंदगी में, इज़न्ट इट? बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नाज़रीन मोहतरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा हमारा ने कहा कि
عبادت انسان کرتا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے. کوئی گرجا گھر میں جا کے کرتا ہے, کوئی گردوارے میں, کوئی مندر میں, کوئی مسجد میں, لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ وہیں پر جا کر ماتھا رگڑیں. عبادت کرنے کے بہت طریقے ہیں. ایک پیاری سی مسکان لے کر جب آپ صبح والدین کے سامنے جاتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتے ہیں, تو وہ بھی عبادت ہے. آپ جب ایک غریب شخص کو, ایک ایسے شخص کو جو آپ سے کمتر ہو, ایک ایسے انسان کو جو کسی بھی وجہ سے غریب ہو, کوئی معذور ہوتا ہے, کوئی نادار ہوتا ہے, وہ بھی شخص جو آپ کی کسی بھی ایک چیز سے خوش ہو سکتا ہے, آپ کی کسی مدد سے آگے بڑھ سکتا ہے, تو وہ غریب جب ہوتا ہے اس کی اگر آپ مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت کہلاتی ہے. آپ اپنے ساتھی سے خلوص سے پیار سے بات کرتے ہیں وہ بھی عبادت کہلاتی ہے. سچ بولتے ہیں وہ بہت بڑی عبادت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹیندا ہے, ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلا میں رہنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں, اور اگر آپ نے دل نہیں دکھایا تو آپ نے بہت بڑی عبادت کی ہے. دل سبوں کے سنبھال کے رکھیں, کبھی کسی کا دل آپ کی وجہ سے نہ ٹوٹے, نہ آپ کی زبان سے, نہ آپ کی حرکتوں سے. اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اور جب بھی موقع ملے اپنے چہرے پہ ایک اسمائل لے کر ہی چلیں, اور دوسرے کی طرف جب اسمائل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا, مدر ٹیریسا اپنی بک میں لکھتی ہیں کہ یو نیور نو واٹ اے لٹل اسمائل کین ڈو. اور حقیقت میں ایک چھوٹی سی مسکان دوسرے کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے. تو اپنے چہرے پہ مسکان بنائے رکھیں. یہ سنت بھی ہے مسلمانوں کے لیے, بہت بڑا سنت ہے کہ آپ مسکان کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں, ایک دوسرے سے ملاقات ہوں. جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. simple smile can easily heal somebody in an easy way, isn't it? Definitely. تو خیر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو انسان عبادت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, یوزولی ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا دل نہیں دکھائیں گے. بالکل صحیح. وہ ہمیشہ سچ ہی بولیں گے. جبکہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں ایک کامن سا یہ ایشو بن گیا ہے یا پریکٹس بن گئی ہے, لوگ چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, isn't it? اور یہ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں, ہم اپنی غلطی کو مان لیں اور اس سے سدھاریں, اور جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو جھوٹ ہے یہ ایک بیسک روٹ کاز ہوتا ہے ایک بہت بڑے گناہ کا. جی, گناہوں کا. تو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ڈیفینیٹلی. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جتنے سچے ہو سکتے ہیں آپ اتنے سچے رہیں, اور ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار اور محبت سے ہی پیش آئیں. ناظرین محترم, آج اس پروگرام میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے جو ہم لے کر آئے ہیں, لیکن آج جمعہ کا دن ہے, مبارک دن ہے, اور اس دن میں ہم آپ کی خدمت میں آغاز ہمیشہ ایک نعتیہ کلام سے ہوتا ہے. آج بھی نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے اس پروگرام کا, لیکن ہمارے کے پاس ویدر اپڈیٹس ہیں, روڈ کی کنڈیشن کیا ہے, اس کا کیا حال ہے, وہ بتائیں گے ہمارا آغاز میں. جی بالکل ناظرین, آپ کو بتانا چاہیں گے آج ہمارے یہاں سری نگر میں دن بھر بادل چھائے رہیں گے. وہی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 8 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 0 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. جموں میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے, نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہی ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ دونوں ہی بند رہیں گے آج دن کے لیے ڈیو ٹو سنو ایکیومولیشن. وہی مزید اطلاعات اور جو بھی کٹ آف ٹائمنگ ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے جو دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز ہیں وہاں سے. جی بہت بہت شکریہ. اور جب بھی آپ اس سفر کی تیاری کریں تو ہمیشہ اپڈیٹ لے کر ہی کریں. حالانکہ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا ہینڈل جو ہیں, جو جیسے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, اس پر جا کر آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں. اور سفر پہ جانے سے پہلے ایک اپڈیٹ ضرور لے لیا کریں, کیونکہ اس سڑک کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا. کبھی بھی کہیں لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے, کبھی کچھ چھوٹے موٹے پرابلمز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سفر خراب ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے ہی آپ اپنا سفر آگے بڑھائیں. تو ناظرین محترم, آج کے اس پروگرام میں آغاز کرتے ہیں اس نعتیہ کلام سے. نعتیہ کلام کے اس پر ملیں گے, کہیں جائیے گا مت. سلام سوزو نبی تاج دارس اش انتظارس دن دیدار. سلام سوزو
نبی تاجدارس أسچ انتظارس دن دیدار نبی تاجدارس دل کی اس قرارس أسچ انتظارس دن دیدار نبی تاجدارس دل کی اس قرارس أسچ انتظارس دن دیدار تمنن تشریف دل گچن مسرور اس دل حزینن غم گچن دور تمنن تشریف دل گچن مسرور اس دل حزینن غم گچن دور گت کرو سندی اندی نور نورانس أسچ انتظارس دن دیدار کعبس گچنوک پرتھکا ستمنا سری گچھوا تن مدینہ کعبس گچنوک پرتھکا ستمنا سری گچھوا تن مدینہ زادرا از مگو ملک الجبارس أسچ انتظارس دن دیدار زادرا از مگو ملک الجبارس أسچ انتظارس دن دیدار انبیاء یکجا گئی در اقصا محراب اسمز رسول خدا انبیاء یکجا گئی در اقصا محراب اسمز رسول خدا عظمت گئی عطا نور نورانس أسچ انتظارس دن دیدار عظمت گئی عطا نور دستارس أسچ انتظارس دن دیدار سلاما سوزو نبی تاجدارس أسچ انتظارس دن دیدار أسچ انتظارس دن دیدار ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ جی اینڈ کے میں. آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے خوبصورت سا نعت شریف.
آج چونکہ جمعہ مبارک کا دن ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن پر زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کی. آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ اس پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ آپ ٹی ڈی کشر چینل کے علاوہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یو کین انجوائے آل دی ایپیسوڈز اوور دیر. آج کے خاص مہمان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم رک رہے ہیں ایک وقفے کے لیے. وی ول بی رائٹ بیک. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین تہد خیر مقدم پروگرامس مز یتھ پروگرامس ناو چھُ گڈ مارننگ جے اینڈ کے تہد فیورٹ بریک فاسٹ شو. ناظرین وقفس پہ گھنہ برو ہمارا فرمان کرناو تھی آز ملاقات پنس خاص مہمانس ست. آج سٹوڈیوس مز سال دت انمت اخ ینگ پویٹ، شاعرہ یم اکہ کتاب ہز مالک فی الحال تو برو کن اراد کہ باقی کتاب تہ واتن منظر عامس پہ. یم ناو شوقیہ جان جی. شوقیہ جی تہد خیر مقدم پروگرامس مز. سٹھا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوقیہ جی سون پروگرام اس فارمیٹ سہ تھی زانانی آغاز گھان گۄڈنِک سوال پہ سہ گۄڈنیُک سوال میری سۭتی پرژھان تمہیں کر گزارش ہمارا جی پلیز. تھینک یو. اچھا ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ رہتی کہاں پر ہے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ ایکچولی پھر سے ایک بار میں کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ اس خوبصورت سے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. میرا جو آبائی علاقہ رہا ہے بیج بہارا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام کرینڈی گام ہے. کنل ون والے سائڈ سے آتا ہے اور ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں پڑتا ہے. تو وہ میرا آبائی علاقہ رہا ہے. تعلیم میں نے وہیں پر حاصل کی ہے میٹرک تک. اسی کے ارد گرد جو علاقے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، مڈل اسکول ہائی اسکول، اس میں نے تعلیم حاصل کی ہے 10th تک. پھر بیج بہارا آنا پڑا، ہائر سیکنڈری جوائن کرنی پڑی. تو تم پت کالج میں نے گریجویشن کی ہے گورنمنٹ وومینز ڈگری کالج اننت ناگ میں. اور اس کے بعد سینٹرل یونیورسٹی سے میں نے کشمیری زبان اور ادب میں ہی ماسٹرز کیا ہوا ہے. بالکل. یہ شوق کشر زبان مز برو کن پکن کن یہ چانس؟ ایکچولی کیا ہے کہ کشر زبان تو ادب امیک میں گۄڈنیتھٕے کٲشِر پٲٹھۍ ونان اتھ کہِ پننہِ أڑرَنہِ منٛز، کیونکہ مےٚ اوس گرس منٛز تیُتھ ماحول کہ ییٚتہِ کٲشُر بوزُن، کٲشُر ہیٚچھُن تہٕ خاص کر کٲشِر پروگرام بوزٕنۍ اوس گرس منٛز خۄش لگان سارنٕے. تہٕ تٔتھۍ ماحولس منٛز پلییس بہٕ تہِ. بٹ 10th تک ٲس مےٚ پتہ کہ یٖتِس کال مےٚ 10ہمہِ ہُنٛد ایگزام دیُت تیٖتِس کال ٲس مےٚ پتہ کہ میں برو کن کشمیرس مز گھن. بالکل. کہ میں بھی سوچ رہی تھی کسی ایجوکیشن میں جاؤں یا میڈیکل سبجیکٹ چوز کروں یا پولیٹیکل سائنس چوز کروں. بٹ جو ہی مجھے لگا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں بیسٹ دے سکوں دیٹ از کشمیری. تو میں کشمیری میں تھوڑا سا میں نے وہ لکھنا اسٹارٹ کیا. اچھا کب سے لکھنا شروع کر دیا؟ تب کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں نے 8ویں جماعت سے جو ہے لکھنا سٹارٹ کیا ہے. پہلے آغاز میں کچھ اشعار لکھے، کچھ نعتیہ اشعار. لیکن اس بات کا فخر ہے مجھے کہ اگر میں نے قلم اٹھایا ہے تو سب سے پہلے میرے قلم سے جو ہے نعت ہی منظر پر آیا. اس چیز کا مجھے ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجھے لگتا ہے کہ لازوال نعمت ہے بالکل میرے لیے کہ گۄڈنیتھ تُل مےٚ نعت سۭتی پننہِ شاعری ہُنٛد دس. پھر 10th میں مجھے ایک استاد ملا، وہ میتھمیٹکس ٹیچر تھے مسعود صاحب. ان کا نام میں ہمیشہ ہر منچ پر لیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ چھک لکھاں آج اگر چون لکھن چھ خامئی بٹ کبھی نہ کبھی آپ کے لکھنے میں جو ہے پختگی آئے گی. سو آپ ایک کام کرو، آپ کشمیری میں ہی اپنا فیوچر چنو، لکھتے رہو کشمیری میں، پڑھتے بھی رہو کشمیری میں اور کنٹریبیوشن بھی سوسائٹی کو کرتے رہو کشمیری میں. بالکل. بہت خوب، بہت ہی خوب. جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ گریجویشن آپ نے کری، اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کشمیری میں کیا. جو
8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के सफर में जो कश्मीरी आपने पढ़ी, समझी, सीखी, उसके लिए उस्ताद कोई था या खुद से ही कोशिश कर रहे थे? एक्चुअली 11th 12th में तो उस टाइम पर नहीं था. मैंने कश्मीरी अगर वाकई में कहूँ कि दरसन जब मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, क्योंकि स्कूलन में एट ताम कशर पढ़नावन, मगर सो लोल मोहब्बत सान कह, क्योंकि दैट टाइम ये कंपलसरी नहीं था, यस ऑप्शनल सब्जेक्ट है. पढ़ू तो पत एग्जामस में किस ग्रेडिंग क्या परफॉर्मेंस क्या तथ कुन ध्यान दिवान किया. फर्स्ट ईयरस मज न्यू मैं कश्मीरी सब्जेक्ट मेन फोकस्ड सब्जेक्ट उस कश्मीरी. तो फिर डॉक्टर हसरत हुसैन साहब पहले उस्ताद रहे हैं जिन्होंने पढ़ाया है, और प्रोफेसर इशफाक साहब दूसरे उस्ताद रहे हैं ग्रेजुएशन में. यमो हेचन यमो स्क्रिप्ट हेचनो, क्योंकि तो स्क्रिप्ट ते हेचमुत कह, क्योंकि कशुर पढ़नस मज कशुर पढ़ुन सहा, लेकिन जब हम लिखने की बात करेंगे तो अमुक स्क्रिप्ट मुश्किल, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो सो हेचनावनस मज कोर वारिया उस्तादो मदद. अच्छा तुह वो तुह सो गर त गोड पे माहौल अमुक ठीक है शायरी, क्या गर उस तुह अलाव बे कह शायरी वगैरह लिखान? एक्चुअली यम मे फादर अल्लाह ताला थन तिमन हमेशा सलामत, क्योंकि तहद दस मेले में अख सु चीज यथ मे बासन कि अल्लाह ताला मे पगह अगर तमे आई पक के रज रोजस अक्सर न्यामत कि हालांकि अगर एक कोड़ वनो कि अगर न वरासतस मज मेले कहें, बट बस फख्र सान वन कि मे मेलो मल सिंद दस वरासतस मज कलम. मे मूल तम शायरी कुन तम ज्यादा लगाव, अख शायरी कुन तो बे तम रेडियो बोजनस कुन. अच्छा अच्छा. मे बासान कि अगर बह कुन चीजन शायरी कुन लजस, दैट्स कि मोल रेडियो बोजान, तो रेडियो पे मुख्तलिफ प्रोग्राम बोजान, तिमनी गंगरायन सस बह पन पान आवरावन यछान. तो मे तो लॉकचार पे यह शौक कि बह गस रेडियो बह वन अत कुन दह खबर जान, बह कर कह प्रोग्राम. यह शौक मे गोडनिक पे पोलमुत. कलाम लेखान तुम पे वालिद साहब बोजनावान. बिल्कुल. ये कि जन हालांकि वनकन अगर वो कि बहनी वनस कस कि बस कह लेखन या दीतो नजर, लेकिन मे हमेशा ये मे कह लिख गोड बोजो मे पन्नस मलिस, या तम कह वन कि बोज आज शार, आज वन यह शार. मे बासान कि ना यह मे कर तमिक पुशअप सह मे घरस मजे. सो शायरी आई मे मज यस मे मल सिंद तरफ तर वरासतस मज वन बह कि बस प्रश वन कि मेले मे वरासतस मज कलम मेलुन. हालांकि यमिस निश कलम यह जू खो टोट ही कलम आसान. तो फैमिली मज रूद मे मल सुन शायरी सत्या ज्यादा वाबस्तगी, तो तत पे तुल मे कलम. तम मे शार बोजान, बह कैसा लेखान तथ कुन कुन सात नजर ते दिवान. माशाअल्लाह. हर एक शायरस कलमी नाव. बिल्कुल. तुहुंद कलमी नाव क्या? मोन कलमी नाव सह वस्तादन चोरमुत 10वीं जमात मज चोर. दोप अगर वे शायरी मज गक नादिम. अच्छा. बिल्कुल. हालांकि वारिया वनाव कि नादिम मुजक्कर लफ्ज, आप एक फीमेल है. बिल्कुल. नादिम एक, लेकिन सारे पॉइंट डजंट मैटर कि तखल्लुस अमसुन क्या आस्त क्या कलमी नाव है कि चलान मुजक्कर इस्तन मोनस. नादिम न्यू मे तिम वी कि यमो दोप कि न रट शायरी ब्रोह कुन पख ब्रोह कुन लेख पढ़ कशरी, तो तम वी दुत मे तखल्लुस नाम नादिम. तो मे कोर एक्सेप्ट. तो वनकन समाजस मज ये नाव सत बह सर्चस करान सो नादिम शौकिया. अच्छा. यस तुह गोडनिच किताब अम मुतलिक करो कत ब्रोह किस करो गोडनिच किताब मुतलिक कत यछो जानून तुह निश गोडनुक नात तुह लिखु यम अशार यम तुह जिक्र कोरबु कि यह खुशकिस्मती तुह खतर कि यम सात तुह कलम तुलव शार लिखु कलम बंद कोरबु सो नातिया कलाम. सो नातिया कलाम यछो गोड जानून तुह. मे सो नातिया कलाम यथ मज मौजूद थमुतन. सो कि जिगरस अंदर बसावहन दिलदार मदीनुक, जिगरस अंदर बसावहन दिलदार मदीनुक, चश्मन अंदर सजावहन बाजार मदीनुक. माशाअल्लाह. छस वलन आमज शाम सिया फाम रंगस मंज, छस वलन आमज शाम सिया फाम रंगस मंज, म्यानन गमन चल रावे है गमखार मदीनुक. माशाअल्लाह. जर्दी चला हर दस्त रटा सोत रंग गुलाब, शहलत दिवा दिदवनस
شہجار مدینک جگر سندر بساوہن دلدار مدینک گۄڈنِک تِم کینٛہہ نعتیہ اشعار یِمو سۭتۍ مےٚ پننہِ شٲعری ہُنٛد دستہٕ آغاز گوٚو ماشاءاللہ. یہ چھُ تۄہہِ انکلوڈ وۄنۍ پننہِ کِتابن منٛز کوٚرمُت بالکل. ہمارا جی پرٛژھو سوال کتاب متعلق امہِ کتاب متعلق یُس تُہۍ گۄڈنِچ کتاب بالکل منظرام آئی. ایک شاعر کے لیے جو پہلی کتاب ہوتی ہے خاص وہ ایک چائلڈ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ محنت لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ میں باسان لۄکچار پٮ۪ٹھٕچ حالانکہ وٕنکٮ۪ن چھِ مےٚ 3 کِتاب تیار بٹ یۄس محنت یتھ کتابہِ پٮ۪ٹھ لٔج سۄ لگہِ نہٕ باقین کتابن پٮ۪ٹھ کیونکہ یہِ پیٚیہِ تِمن کلامن نظر دِنۍ یِم اِمیچویرٹی منٛز لیکھنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تِم کلام پتہٕ تُلٕنۍ تِم سنبھالٕنۍ تہٕ پتہٕ تِمن واش کڑُن یا سُہ شیرُن پٲرُن پتہٕ کتابہِ ہٕنٛز شکلہِ منٛز اَنٕنۍ. بالکل. تہٕ مےٚ باسان کہِ أکِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ ٹٲٹھ چھِ یہِ گۄڈنِچ کتاب آسان تہٕ اتھ چھِ واریاہ زیادٕ محنت لگان حالانکہ مےٚ چھِ یہِ 9.5 ؤرین ہٕنٛز محنت کہِ پنٕنۍ چھِنہ سُہ ونان کہِ گاشہٕ بدلہٕ ژانگہِ بدلہٕ زول مےٚ پننٮ۪ن أچھن ہُنٛد گاش تہٕ پتہٕ لیٖچھِم یہِ کِتاب تہٕ حرفہٕ سوٚمبرٲوٕم تہٕ پتہٕ درٛاے بازر. اچھا تۄہہِ ووٚنوٕ لگ بگ گٔیوٕ تۄہہِ 9 ؤری یہِ لیکھان تمہِ پتہٕ آخر کار یہ پبلش کب ہوئی پھر؟ پچھلے سال یہ اگست میں ایکچولی کلگام میں ایک بہت ہی اچھا فیسٹیول رہتا ہے 1-2 سالوں سے وشو لٹریری فیسٹیول میں تو وہاں پر یہ ٹائٹل ریلیز ہوئی ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تنیفل در جگر سوسن. اچھا اتھ کیٛازِ تھوٚو تۄہہِ یہ ٹائٹل؟ ایکچولی تنیفل در جگر سوسن یہ ایک نظم کا مصرع ہے یہ ٹائٹل یُس چھُ اکھ سُہ ملٹی میٖنِنٛگ دِوان پننِس مانس منٛز ملٹی میٖنِنٛگ تھاوان سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ زِ یتھ کِتابہِ منٛز چھِ مےٚ سۄ دگ تہِ پٲمٕژ کہِ یۄس أکِس ماجہِ چھِ لگان اولاد سٕنٛدۍ تراونہٕ پتہٕ حالانکہِ اگر سُہ اولاد تٔمۍ سُنٛد اگر دفن آسہِ مزارس منٛز مگر تٔمِس چھُ باسان کہِ سُہ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن دفن. یِم مزارس منٛز یِم سوسن پھٔلۍ یِم سوسن پھٔلۍ مےٚ سوسن چھُ اکھ پوش یُس مزارس منٛز چھُ پھۄلان یتھ نہٕ کانٛہہ مُشکُے چھُ آسان تہٕ تٔمِس چھُ باسان کہِ یِم سوسن پھٔلۍ مےٚ جگرس منٛز سیٖنس منٛز چھِ یِم سوسن میٲنۍ پھٔلِتھ کہِ تنے پھٔلۍ در جگر سوسن ینٕے تھکلُک مُلاقاتن. یہِ چھُ اکہِ نظمہِ ہُنٛد مصرٕ تہٕ تمے موٗجوٗبن چھُ مےٚ بیاکھ اکھ یہِ چیٖز کہِ انسان چھُ پننہِ پانہٕ نِش وٕنکٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ پننہِ وجوٗد نِش وٕنکٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ دوٗریومُت. تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ اندٕ باسان کہِ بہٕ چھُس یا ونو أسۍ کہِ نیگیٹِوٹی کُن گژھان یا سمٲجی قدرٕ یِم چھِ تِم چھِ ہٮ۪ژن مِسمار گژھٕنۍ رشتن ہُنٛد سُہ انہار ہیوٚتُن راوُن یا اکھ أکۍ سُنٛد سُہ ماے محبت ہیوٚتُن أنٛدٕرۍ ختم گژھُن تہِ تہِ چھُ سوسن پھلنس برابر. بالکل بالکل. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ یتھ کِتابہِ مُتعلِق دِژوٕ زانکٲری تہِ امیُک یُس تۄہہِ یہِ ٹایٹل ذِکر کوٚروٕ اتھ پٮ۪ٹھ ٹایٹلس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مزیٖد کتھ یہِ ٹایٹل کمہِ نظمہِ ہُنٛد چھُ سۄ نظم تہِ یژھو تۄہہِ نِش بوزُن مگر ناظرین محترم جیسا کہ ابھی شوقیہ جی نے کہا کہ ایک ماں سے جب اس کا اولاد دور ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اگر زمین میں دفن ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے سینے میں دفن ہے اور ایک ماں کے لیے وہ بچہ ان کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہتا ہے. میں نے کہیں سنا تھا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک بچے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, ماں کا یا اس کی بیوی کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ماں کا حق ہے. دوسری بار یہ سوال پوچھا گیا, دوسری بار بھی ماں کا ہی کہا گیا, اور یہ شخص انتظار میں تھا کہ شاید تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تیسری بار بیوی کا حق ہے, لیکن نہیں, تیسری بار بھی ماں کا ہی حق کہا گیا. تو اس کا مطلب ایک بچے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے اور ایک بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. تو یہ بات بہت ہی چھوٹی سی ہے, بہت ہی مختصر سی ہے, لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں. اس لیے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کہ اس چھوٹے سے حدیث شریف پر کبھی بیٹھ کر سوچئے گا کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے. تو ناظرین محترم, آج کے شو میں ابھی شوقیہ جی سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت ساری باتیں کرنی باقی ہیں, بہت ساری غزلیں, بہت ساری نظمیں سننی باقی ہیں, لیکن یہاں وقت تو چلا ہے ایک وقفے کا. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, کمرشل بریک کے اس پار بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے, کہیں جائیے گا مت. محبت وہی
जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई है एक बहुत ही ज़बरदस्त शायरा शौकिया जान जी। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। सेंटर बाउंड टू रेस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एश्योर्ड टू सपोर्ट माई इलेक्टेड गवर्नमेंट। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उर्दू रोजनामे से खबर कुछ इस तरह से कि 370 ने कश्मीर में अलादगी के बीज बोए, मोदी सरकार ने दहशतगर्दी खत्म कर दी, अमित शाह। जी, मेरे पास है उर्दू रोजनामा। इस पे खबर शाया हुई है, लोग गर्म हमामों में अफवाहें फैलाकर इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेहमानों के लिए कश्मीरियों ने मसाजिद और घरों के दरवाजे खोलकर कश्मीरियत का मुजाहरा किया, वजीर आला। जी, ये जो हमारा आपने जो खबर पढ़ी है, इसको लेकर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि नाज़रीन मोहतरम, देखिए कश्मीरियत जो है ये दुनिया भर में मकबूल है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। जो कश्मीरियत जो मानी जाती है, भाई बेचारा, यहाँ का प्यार मोहब्बत और हॉस्पिटैलिटी, ये दुनिया भर में मशहूर है और इसका मुजाहरा हर बार हमारे कश्मीरी करते रहते हैं और अब की बार फिर से किए हैं। आपने अभी भी सुना होगा, कुछ दिन पहले की खबर है कि सोनमर्ग में काफी सारे टूरिस्ट जो आए थे, वहां बर्फबारी की वजह से वो फंस गए और उसके बाद लोगों ने अपने घरों के रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए और उनको घरों में पनाह दी, उनको खाना पीना दिया, उनके लिए गर्मी का इंतजाम किया और उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से रखा। इसके साथ साथ मस्जिदों के दरवाजे खोले गए, वहां हमाम पर उन्हें बिठाया गया ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। ये कश्मीरियत है, ये जिंदा है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये कश्मीरियत जिंदा रहेगी। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा की खबर कुछ इस तरह कि मरकजी सरकार की तरफ से कोई भी दबाव नहीं, मुझसे कहा गया कि हम अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं और मुंतखब हुकूमत को पूरा ताउन देंगे। दूसरी इसी खबर के साथ ये बात भी लिखी गई है कि दोहरी इंतजामिया मसाइल हल करने में शिद्दत, रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए, उमर अब्दुल्ला। जी, मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा। इस पे खबर शाया हुई है, सीएम उमर अब्दुल्ला इनॉग्रेट्स विंटर कार्निवल एट पहलगाम क्लब। वन मोर न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल directors doctors to prominently highlight their registration numbers and fresh snowfall in Kashmir pushes up minimum temperature। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से, मरकजी हुकूमत 2 सालों में दिल्ली को 1 लाख करोड़ रुपए का इंफराद बूस्ट फराहम करेगा। इससे दारुल हुकूमत का चेहरा बदल जाएगा, नितिन गडकरी। जी, मेरे हाथ में है आखिरी उर्दू रोजनामा। इस पे खबर शाया हुई है, वज़ीर आला उमर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जल्द ही अच्छी खबर मिलने की तवक्का। वजीर सतीश शर्मा, जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और इसके लोगों ने गुज़श्ता 30 बरसों में बेपनाह नुकसान उठाया है। जी, मेरे हाथ में आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से। पहली इसकी खबर, इंडियाज एसेंस लाइज इन इट्स इको कल्चरल आइडेंटिटी, अमित शाह। इसी अखबार से एक और खबर कि CS चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे अक्रॉस JNK। और आखिरी खबर इसी रोजनामे से कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सेट टू ब्रिंग फ्रेश स्नोफॉल इन कश्मीर। तो इस तरह से हमारे आज के ये अखबारात की सुर्खियां मुकम्मल हुई। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान से हम बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, शाज मुलाकी शौकिया जान सत ये शायरा है, तिमन कत करान शौकिया जान वक्फस पे गसन ब्रो तह किताब
मुकम्मल करित पत ये छापमज बिल्कुल किताब मुकम्मल करने पत सारे खुद खतरनाक पड़ाव छापन पब्लिशिंग तो ये पब्लिशिंग कित पे गई मुकम्मल ये कित पे गई मुमकिन तो कम कर मदद अत बारस एक्चुअली क्या गसान कि ये इंसानस कह शौक तमि खतर तमिस पेवान वारिया कुर्बानी त कुन विज दिन वारिया स्ट्रगल त पेवान फेस करुन वारिया चैलेंज पेवान फेस करें हालांकि मैं वोन कि यम पे तिम कलाम सोमरावन मैचुरिटी मज लेखमित क्योंकि ये किताब लेच में ग्रेजुएशन दौरान या अंडर पीजी मैं ये किताब लेच तो वनान से क्योंकि बस एक स्टूडेंट मेरे पास खुद के कमाने का कोई जरिया नहीं था कुछ चंद प्रोग्रामों से कुछ मिलता था वो जमा करके वनान से रुपये संभ्र अगर से हालांकि हमारे में ये रिवाज है कि ऐसे अगर ईद खर्च देन घर शायद लड़कियां इसलिए वो जमा करती हैं कि वो कुछ अच्छा सा चीज लाए कुछ फैशनेबल कपड़े लाए लेकिन एक पैसा मैंने जमा कर लिया था ईद खर्च ना ईदियान जमा कर बिकॉज ऑफ कि मैं बुक पब्लिश करें तो मे ख्वाब कि यथ किताब गसन में कंसी हज रुपये लगन हालांकि किताब को मैंने बेचा भी नहीं है जिसको भी मैंने दी है वो अपने शौक से एक तोहफा समझ के दी है कि क्योंकि मैं सह शौक कि शायद इस मेनिस वजूदस सेटिस्फाई करा बिल्कुल तो रुपये जमा करिथन पत यम लफ्ज संभ्र यमन शेयर पर करम मुख्तलिफ वस्तादों दिस नजर थे जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी प्रोफेसर मजरूर रशीद साहब ने मेरी किताब का जो है फॉरवर्ड लिखा डॉक्टर सोहन लाल कोल ने फॉरवर्ड लिखा है तो पर ये किताब यहाँ प्रोफेसर शाद रमजान ने मेरी शायरी पढ़ी है इथे किन बड़े बड़े वस्तादों पढ़ी मैं इन किताब तो नजर दिथ पतिल तो किन्ना यह वाकई बाजार त्रावनस लायक तो फिर अब कारीनों तक है कि पढ़न वाले तक इसमें कितना फ्रूट निकलेगा उसका मजा कारीन ही ले सकते हैं बिल्कुल सही मेरी मेहनत थी और मेहनत के अलावा जो है एक मेरी कोशिश रही है बकाड़नी बाजार लेकिन सब कुछ स्ट्रगल करके मैंने फाइनली इसको जो है अपने दम पे पब्लिश करवाया। अच्छा यूजुअली ये कहा जाता है कि जो शायर है ना उनका मिजाज अलग होता है सभी जानते हैं वो अलग ही दुनिया में रहते हैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हमें बताइएगा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं ये शायर सह हसास बनान बिल्कुल जी एक्चुअली शायर जो होता है ये होता ही हसास है एक तरफ से ये हसास होता है और दूसरी तरफ से जो ये है समाज का आईना होता है ये सह शीशा समाजुक कि अख चीज चेनन नॉर्मल इंसान सिंद खोत हथ गन विल विल चेना अमिस विल विल दाग लगा अगर मामूली से चीज पे इसको जो है बहुत ज्यादा फील होता है कि हसास कित कन यह अखरस अल्लाह ताला सन्स तरफ न्यामत तोड़ के तरफ अख न्यामत बिल्कुल गिफ्ट आसन अमिस इंसानस कि अमिस मन अगर कह चीज गि विल विल चेनान तो उश फेरो बदल पत पन लफ्ज दिवान समाजस ब्रोह कुन कि पर यम लफ्ज तो पत नेर कुन चीजस हल बिल्कुल जी अच्छा एक शायर जो है ना वो क्या चाहता है कि समाज कैसा होना चाहिए बिल्कुल देखिए अगर हम बात करेंगे अगर एक शायर हुक्मरान होता तो उसका जो क्योंकि एक शायर के पास हर एक शायर के पास अपना अपना इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जैसे हमारे क्रिटिक्स कहते हैं कि वो कहते थे कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें वो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का देते हैं कि समाज जिस मज गसन तिम लुक रोजिन यम गोडनथ पनुन तहजीब व तमद्दुन बरकरार थवन रिसरवित थवन मीरासुक अख प्रथ मॉरल वैल्यूज वगैरह प्रथ अख चीज कि यथ पतकिन तवारीखुक डख आसन तो सोरी गछ रिसरित आसन तथ समाजस मज खास तौर पर फजूल रस्म रिवाज गसन अमिस शायर सैंस दुनिया मज आसन क्योंकि यमन निछुन हल ही नेरन के क्योंकि आप देखिए कि अगर हम आज के मामूली से मतलब हमारे घरों में ही होने वाली शादियां होती हैं कितना फजूल खर्चा हम उन पे करते हैं उससे बेटर है ना कि जो पैसे हम उस पे खर्च करते हैं वो पैसे से
اس بچے کا جو ہے فیوچر بنائیں گے. تمس دمو کان کار ترٲوِتھ یا تمس دمو کیا تیُتھ چیز کہ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد فیوٗچر برونٛہہ کُن سِکیور گژھِ. ویسے ہی رسم رواج یِم چھِ تِم رسم رواج یِمو سۭتۍ فٲیدٕ واتہِ أکِس بیٚیِس یا سُہ لول سُہ ماے محبت یُس پرٛٲنِس وقتس منٛز اوس سُہ گژھِ ہے أمِس شٲعرِ سٕنٛدِس دُنیاہس منٛز زِندٕ روزُن تہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس گژھِ ہے ہیُوُے حق واتُن کیونکہ یہ گژھِ ہے تیُتھ اکھ سماج بنُن کہ یتھ منٛز نہٕ نگیٹو چیز برونٛہہ کُن پکہن کینٛہہ بلکہ پازِٹِو چیز ییٚمہِ سۭتۍ اکھ سوسایٹی پٮ۪ٹھ اکھ اصل امپریشن پیٚیہِ ہے. بے شک تۄہہِ کوٚروٕ کتھ زِ أکِس مٲلِس ماجہِ پزِ پننِس بچس فیوٗچر تٔمۍ سُنٛد سِکیور کرُن. یُس أسۍ فضوٗل خرچی خاندرن پٮ۪ٹھ کران چھِ تمہِ بجاے اگر أسۍ سُے پونٛسہٕ أمۍ سٕنٛدِس بہبوٗدس پٮ۪ٹھ لاگو سُہ لگہِ ہا ضوٚرتھ. مگر سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ زِ ییٚتہِ چھِ أسۍ خاندرن پٮ۪ٹھ تیوٗت خرچ کران کہِ پتہٕ چھُ یہِ بچہِ عمرِ سُہ قرضہٕ نکھٕ والان. أمِس چھُ آسان پتہٕ سُہ قرضہٕ نکھٕ والُن. یہِ چھُ دیکھا دیکھی منٛز گژھان تہٕ دیکھا دیکھی منٛزٕے چھُ أمۍ سٕنٛز زندگی خراب گژھان یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ تھوڑا سا پرہیز پزِ کرُن. خیر أسۍ ٲسۍ کتھ کران تُہنٛد شٲعری متعلق. ہر أکِس شٲعرس چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ شٲعری لیکھان چھُ امہِ پتہٕ چھُ آسان أمِس ضوٚرتھ گۄڈٕ اصلاح پننہِ اتھ شٲعری. سُہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ آسان. تُہنٛدِ شٲعری اصلہٕچ ضوٚرتھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسے تۄہہِ کرنٲوا اصلاح کِنہٕ تۄہہِ کوٚروٕ پانے اصلاح پننہِ شٲعری؟ مےٚ چھِ کینٛہہ کلامٕے یِمن مےٚ نظر چھِ دیانٲمٕژ باقٕے کیونکہ بہٕ ٲسٕس یہِ مےٚ پوٚر درسن کٲشُر کہ اتھ منٛز روٗلٕز کیٛاہ چھِ کِتھ کٔنۍ لیکھُن اکھ غزل یہِ عروٗزس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ وٕترِ یا امیِکۍ میٖٹٲرٕس کیٛاہ چھِ آسان استعار بندی کِتھ کٔنۍ گژھِ آسان علامتی شٲعری کِتھ کٔنۍ نیرِ اگر اکھ شٲعر سنہِ. کینٛژھنٕے گۄڈنِکٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ شٲعری سٹارٹ چھِ کٔرمٕژ یا فٔسٹ یِیر گریجویشنس منٛز گریجویشنٕکِس وقتس دوران ٲسٕس بہٕ دِوان پننِس کلامس یِم تہِ تتھ وقتس منٛز مےٚ سۭتۍ جُڑِتھ آسن ہم اثر شٲعر ونہوکھ یا زِٹھۍ زِٹھۍ وۄستاد ونہوکھ علی شادا صٲب یا کیونکہ بہٕ ٲسٕس مراز تنظیٖم سۭتۍ جُڑِتھ وقتن فوقتن کٔرٕکھ میٲنِس قلمس تہِ تھپھ کیونکہ تیُتھ کلام تِمن دۄہن اوس نہٕ تیُتھ کلام کینٛہہ یُتھ آز ہٮ۪کو کیونکہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ انسانس تجرُبہٕ بڑان تہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ انسانس لفظہٕ راش بڑان تہٕ یا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اکھ کمانڈ گژھان زبٲنۍ پٮ۪ٹھ حٲصِل ییٚلہِ اتھ کُن انسان پنُن پان آوراوِ پننہِ کِتابہٕ دٔہ ییٚلہِ انسانہٕ پرِ یا ٹیٖچرن ہٕنٛدۍ لیکچر ییٚلہِ بوزِ انسانس چھُ پتہٕ سُہ وقتی طور اصلاح پانے پتہٕ گژھان. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھنہٕ مےٚ تمہِ آیہِ پیوان کلامس نظر دیاناوٕنۍ ییٚمہِ آیہِ مےٚ برونٛہہ ٲسۍ پیوان کمٕے کینٛژن کلامن چھِ مےٚ نظر دیانٲومٕژ کیونکہ مےٚ ووٚن نا کہِ یہِ اوس مےٚ تیُتھ شوق کہِ ییٚمہِ سۭتۍ میٲنِس وجوٗدس سیٹسفیکشن ٲس میلان تہٕ اسلیے مےٚ کٔر اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ محنت ییٚمہِ کِنۍ بہٕ پانے پننہِ کلامٕچ لیکھن واجِنۍ تہِ بنییس تہٕ قٲریٖن تہِ بنییس تہٕ حتہِ پھِرِ ٲسٕس پنُن کلام پران پتہٕ اتھ منٛز کیٛاہ نۄقص نیرِ ہے کۄس غلطی کۄس خٲمی روزِ ہے تہٕ ٲسٕس بہٕ دوٗر کران. عموٗمن طور پٮ۪ٹھ چھُ یِوان وننہٕ کہِ لڑکی ہٕنٛز زندگی چھِ بدلان ییٚلہِ خانٛدر چھُ گژھان تمہِ پتہٕ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان زیادٕ تر کامہِ پٮ۪ٹھ توجہ وغیرہ دِتھ کِہینۍ. تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو وقت کڑان یا مینیج کران کامہِ پٮ۪ٹھ یا کِتاب وغیرہ لیکھان؟ مےٚ باسان کہِ مالنِس منٛز اوس واریاہ زیادٕ وق میلان شٲعری لیکھنُک شٲعری کرنُک کیونکہ تتہِ اوس مےٚ اکھ تیُتھ ماحول کہِ میٲنِس کمرس کُن اوس نہٕ کانٛہہ ونان یہِ رٲسٕے نظر تہِ دِوان تِم ٲسۍ دپان کہِ یہِ چھِ پننِس اتھ مژرس منٛز آوریمٕژ تہٕ وۄنۍ کتھ گژھوس تہٕ کرہوس ڈسٹرب. تِمن ٲس پاے کہِ کچھ نہ کچھ فروٗٹفُل وہاں سے یہِ کبھی نہ کبھی دے گی. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ وٲرۍوِس منٛز وٲتۍ مطلب پرابلمز تہِ گٔے واریاہ. حالانکہِ پرابلمز گٔے نہٕ یہِ کہِ أکِس بیٚیِس سۭتۍ گوٚو تو میں نٔے أنٛدٕرۍ جنگ گوٚو سٹارٹ. أنٛدٕرۍ جنگ گوٚو سٹارٹ یہِ کہِ بہٕ کر مۄکلاوٕنۍ یہِ کٲم لیکن مےٚ آیاو یہِ شعر یہِ کر لیکھٕ بہٕ. حالانکہِ تِم شعر روٗدۍ مےٚ باسان وُنہِ شعرچہِ جایے تِم آیہِ نہٕ وُنہِ تہِ تحریٖر کرنہٕ کینٛہہ کیونکہِ پتہٕ چھُ فرست چھنہٕ تمہِ آیہِ میلان کینٛہہ. ہاں جب بھی اب میں میکے جاؤں وٲرۍوِس منٛز چھنہٕ مےٚ تمہِ آیہِ فرست میلان کینٛہہ کیونکہِ تتہِ چھِ 10 بٲژن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری پیوان تُلٕنۍ تہٕ تُلٕنۍ تہِ چھِ أکِس کیونکہِ شٲعری چھُ اکھ سُہ چیٖز یُس أسۍ وَنو کہِ یہِ ہٮ۪کون پارٹ ٹایم تہِ کٔرِتھ لیکن سب سے پہلے جو ہے انسانس چھِ پنٕنۍ کینٛہہ فرض آسان پنٕنۍ کینٛہہ اصوٗل آسان پنٕنۍ کینٛہہ ریسپانسبلٹیٖز آسان. مےٚ باسان کہِ شٲعری کھۄتہٕ بہتر باسیو مےٚ وٲرۍوِس منٛز کہِ نہ اگر بہٕ 10 بٲژن ہٕنٛز خدمت کرٕ رُتُے ناو ونن پگاہ کہِ نہ اسہِ میلے ییٚمۍ پوٚرمُت لیوٗکھمُت اوس کینٛہہ ییٚمۍ زون کہِ ہش کیٛاہ چھُ تہٕ ہیہر باب کیٛاہ چھُ. تہٕ
میں تھو پتہ ٲسٕس بہٕ لیکھان کہِ ییٚمہِ وِزِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ باسے فٕرسَت یا گاڑِ منٛز باسے کہِ نہ راتھ آیو مےٚ سُہ کیٛاہتام خیال بہٕ ٲسٕس موبایلَس منٛز تھاوان لیکھِتھ خیالٕے ٲسٕس بہٕ موبایلَس منٛز تھاوان لیکھِتھ پَتہٕ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ وِزِ اگر فٕرسَت میلے تہٕ ٲسٕس تاران حالانکہِ تَنہٕ لیوٗکھ نہٕ مےٚ تیوٗتاہ کلام کینٛہہ یوٗتاہ بہٕ اَمہِ برونٛہہ مالنِس منٛز لیکھان ٲسٕس. بے شک بیسکلی چھُ پریورٹیٖز چھِ چینج گژھان وِد ٹایم ماحول کیُتھ آسہِ کیٛازِکہِ أکِس شٲعرَس خٲطرٕ چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٛٹ تٔمِس گژھِ سُہ موضوٗع ماحول میلُن ییٚتٮ۪ن سُہ لیکھِ ہا ییٚتٮ۪ن سُہ پَنٕنۍ تِم جذبات نٮ۪بر کَڑِ ہا مگر وقتس سۭتۍ چھِ پریورٹیٖز بدلان سۭتۍ چھِ پَتہٕ اِنسانَس تھوڑا سا کمپرومایز پیٚوان کَرُن تہٕ عقل مند اِنسان چھُ سُے یُس وقتس سۭتۍ کمپرومایز کٔرتھٕے برونٛہہ پَکہِ. تۄہہِ سۭتۍ کَرو مزیٖد کَتھ بیٚیہِ زانو تُہٕنٛدِ شٲعری مُتعلِق مگر ناظریٖن محترم ییٚتٮ۪ن ووت وقت کہِ أسۍ رَٹو اکھ کمرشل بریک پتہٕ کَرو بیٚیہِ مزیٖد گفتگوٗ سٲنِس أزکِس مہمانس سۭتۍ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان دکان ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آج ہمارے خاص مہمان سے. آج اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے شوقیہ جان یا ایسا کہیں شوقیہ نادم کو جو کہ ایک شاعرہ ہیں اور ان سے ہم جانتے رہے ہیں ان کی شاعری کے سفر کے بارے میں اور ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے جو ان کی پہلی کتاب پبلش ہوئی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اس تو کتاب ہوں ٹائٹل اس نظم اس یسو سو نظم بوزن کیا تمیک اس آغازس مز ذکر کورو سو ایموشنل تک بارس میں ورتو. ات نظم میں ناو تھومت راون تو امی نظم ہند اخ مصر تنی پھل در جگر سوسن اس میں کتاب ہند بالکل اس پروفیسر مجروح رشید صٲبن پانہ ژورمت یم کتاب ٹائٹل. تمے برنز گئی وکانک پوز تمے برنز گئی وکانک پوز مکانک دار برہانے تمے برنز گئی وکانک پوز مکانک دار برہانے تو سورے آش منز چشمن تمے وہ گئی مے کور آلو وجاری ہند متل واون تمے کی ساتھ پتم بوزو پھنائی ہند شنائی ہند تنے پھل در جگر سوسن تنے پھل در جگر سوسن ینے تھکلوگ ملاقاتن تنے پھٹ یار بل وسلک تنے پھٹ یار بل وسلک تنے گئی چھمب ذکر ساری تنے کھوتن گیم ہجرچ تنے کھوتن گیم ہجرچ تو پھیرس درد چن وڈرن اماوی ژھوک شبابس لگی اماوی ژھوک شبابس لگی تنے ڈج قبلچی سمت تنے ڈج قبلچی سمت تنے رود آرزو للون تنے رود آرزو للون تنے برمراو نئی آیس تنے برمراو نئی آیس تو درائس چھاونے راون. بہت خوب بہت بہترین. تو اچھا باسان کہ یس تہذ شاعری پویہ گھان یہ سمجھ یوان تہند الفاظ یم تھی چنان لیکھنے خاطر واریاہ کم کیونکہ یم پڑھن ول کلام میون کلام پڑھن ول یا میس کلامس پہ غور فکر کرن ول حالانکہ یم تہ ادبی دنیا ست جڑت تمن یوان سمجھ کیونکہ اخ چیز بوز میں ونیک تام پانس متعلق کہ ژے زبان واریاہ زیادہ ٹف کران ژٕ کتہِ یم لفظ انان ژےٚ کِتھ کٔنۍ یم لفظ ژےٚ نِش کِتھ کٔنۍ یم لفظ واتان یم تم لفظ کہ یم شاید یم کٲشری بٹ سانہِ دۄہ دِنچہِ زندگی منٛز چھِنہٕ تِم استعمال گژھان کینٛہہ بٹ بہٕ چھَس یژھان کٲشرُک پرٛٮ۪تھ اکھ لفظ گژھِ ہے زندٕ روزُن تِتھَے پٲٹھۍ کہ یِتھ پٲٹھۍ باقین زبانن منٛز پرٛٮ۪تھ اکھ ونو کہ پرٛٮ۪تھ اکھ زبٲنۍ ہُنٛد اصوٗل زندٕ چھُ تہٕ سٲنۍ کٲشِر زبان یۄس چھِ یہِ گژھِ ہے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پھۄلٕنۍ نوٕنۍ تہٕ سٲنۍ یۄس نٔو پُے چھِ تتھ تام واتٕنۍ تہٕ تِم پتہٕ اتھ بیٚیِس پُے تام واتناونس منٛز مدد کرُن. اچھا کانٛہہ پلان وغیرہ چھا کہ تُہۍ کٔرِو یہِ ٹرانسلیٹ اردو منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ زبان منٛز تاکہِ بالکل میانہِ کِتابہِ ہُنٛد ٹرانسلیشن چھُ وٕنکیٚن گژھان اتھ آسہِ 10-13 نظمن ہُنٛد ٹرانسلیشن گوٚمُت تِم چھِ کران تِم چھِ وٕنکیٚن سونی پنڈت بوے اشوک سراف جی یِمو
یہ دوپ کہ شوق سان کر بہ تہذ شاعری ٹرانسلیشن ہندی یس مز بالکل کیونکہ ضرورت پیوان کہ یم وز کشیر نبر تران چاہے ساہتیہ اکیڈمی طرف پروگرام کرنے یا بدل کن ادبی تنظیم سی کرو اس پروگرام تتن پیوان کہ کیونکہ کشر زبان جموں کشمیرس مز یہ اردوس مز پیوان یہ پھرن یا انگلشس مز یا ہندی زبان مز پیوان یہ پھرن تو تمے موجوب ٹرانسلیشن ضروری. چلو شکریہ. یس تھی کتاب لچمت چھو گۄڈنِچ یا ون چھو تھی نئی کتابن پہ کٲم کران تہند فوکس کیا چھُ آسان لکھنس دوران کہ بہ کت پہ لکھا کیا چیز چھُ آسان تۄہہِ نظرن مز؟ ایکچولی شاعر جو ہوتا ہے وہ کبھی فوکسڈ نہیں ہوتا ہے. میں اگر کہوں گی کہ یمس اس واقعی کریٹو یس اس واقعی کریٹو شاعر اکھ آسان تمس یہ موضوع اندر دل پہ وتھِ دل کہ تمہ یس کہ یہ تمس اندر وزت تس تہ بنائے تمس گوڈ چھ خیال چہ شکل مز خیال چہ شکل مز یوان کہ یتھ چیزس پہ پزِ ہے میں کلام لیکھن تو بہت موضوعاتی شاعری کران کم پہم موضوعاتی شاعری مینس کہ کاندی موضوع تو مثال کے طور پر بس بہمہ جماعت ٲسٕس بہٕ پران ییٚمہِ وِزِ بہٕ مطلب باسیو لُکن کہ نہ یہِ تہِ چھِ شٲعری کران تِمن دۄہن اوس سہلاب کھوٚتمُت 2017 واقعہٕ اوس تہٕ ایجوکیشن منسٹر نعیٖم اختر صٲب تہٕ ہایر سیکنڈری منٛز اوس پروگرام ہایر سیکنڈری دِتُکھ اکھ پروگرام گرلز ہایر سیکنڈری بجبہرا کہ سہ اوس موضوعاتی پروگرام کہ سہلابس پہ پروگرام کرُن تمہِ وِزِ دوٚپُکھ مےٚ کہ ژٕ لیکھ سا سہلابس پہ کینٛہہ تِمن دوٚپ مےٚ ووٚنُکھ بہٕ لیکھٕ شٲعری یتھ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ نہ نہ اَسہِ بیہے نہٕ کینٛہہ کہ ژٕ لیکھا برابر یا نہ لیکھا لیکن کینژن جاین نی مےٚ موضوع تہِ یعنی کہ مےٚ لیوکھ تتھ سہلابس پٮ۪ٹھ کہ کم آبشار ٲسۍ بٕتھِ پھِرِ گٔے کُس نالہٕ ٲلِس وٲلِتھ گو کم بنگلہٕ تہٕ کم سن سیرِ کتھ سٕمبِس لِتھ نٲوِتھ گو کس ٲس پتہ ژٕ کتھ چھِ کُنی ویشوٕ ویتھِ تہٕ ریمبیارس ترٛٮ۪ن دٔریاون کس ٲس پتہ ژٕ کتھ چھِ کُنی ویشوٕ ویتھِ تہٕ ریمبیارس گۄڈٕ گامن ژٔنڈ پتہٕ شہرٕکۍ ولویٖر ؤلِنتھ گٹکارس یعنی کہ اسہِ اوس چھومُت گۄڈٕ یہِ سہلاب گامن منٛز ادٕ ووٚتھ سرینگر کُن تہٕ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ وِزِ کیونکہِ کینژن مُشٲعرن منٛز چھِ اسہِ موضوعاتی شٲعری آسان کہ یتھ موضوعس پٮ۪ٹھ چھِ شٲعری کران لیکن عام ون بہٕ پنُن کہ مےٚ یہِ کینٛژھا دِلہِ پٮ۪ٹھ وۄتھان چھِ امہِ نعرٕ علاوٕ منٛز وۄتھان چھُ تہِ کینٛژھا چھس بہٕ پتہٕ لفظن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ برونٛہہ کُن انان ایکسپریس کران. اَسہِ چھُ واریاہن جاین وٕچھو شٲعرن سۭتۍ چھِ اَسہِ کتھ کٔرمٕژ تہٕ شٲعر چھِ ونان کہ مےٚ حظ چھُ کُنہِ ساتہٕ رٲژ سٕنٛدِ 2 بجہِ گژھان اچانک گژھان چھُس ہُشار تہٕ مےٚ چھُ پیوان یاد کہ مےٚ چھُ کیٛاہ تام شعر یِنہٕ وول کہ یا مےٚ آو کانٛہہ شعر امہِ ساتہٕ پتہٕ سُہ قلم بند کرُن تۄہہِ سۭتۍ چھا زانٛہہ یُتھ کینٛہہ سپدیومُت؟ مےٚ باسان کہ ییٚمہِ وِزِ تہِ مےٚ کلام لیوٗکھ یا ٲس زوٗن گواہ تہٕ یا ٲسۍ تارک گواہ بالکل کیونکہ دۄہس چھُ آوریر آسان مختلف کامٮ۪ن سۭتۍ چھِ لٔگِتھ آسان کہ مےٚ اوس مالنِس منٛز اوس مےٚ اکھ ماحول کہ مےٚ اوس تتہِ پنُن اکھ کمرٕ تمہِ کمرٕ ورٲے یی ہے نہٕ مےٚ کُنہِ جایہِ شعر بہٕ ییٚلہِ تتھ کمرس منٛز اژان ٲسٕس تتہِ ٲس اکھ سۄ عجیٖب اکھ سۄ کیفیت تٲری گژھان تہٕ مےٚ باسان نٮ۪صب زیادٕ کلام چھُ مےٚ راتھ کیُتُے لیوٗکھمُت کہ ییٚلہِ سٲرٕے ژھۄپہٕ ٲس آسان سورُے دُنیا اوس باسان کہ یہِ چھُ ژھۄپہٕ کٔرِتھ وٕنکٮ۪ن تیٚلہِ تمہِ وِزِ اوس مےٚ باسان کہ نہ میون دل چھُ یژھان کینٛہہ تام ونُن میٲنۍ خیال چھِ دپان کہ مےٚ دِ ژٕ زٮ۪و مےٚ دِ ژٕ بولنہٕ تہٕ تمہِ وِزِ ٲسٕس بہٕ واریاہن شٲعرن سۭتۍ چھُ یہِ گژھان کہ تِم چھِ راتھ کیُتُے پنُن تنہٲیی پسنٛد آسان تہٕ تنہٲیی منٛزٕے پنُن کلام لیکھان تہٕ بہٕ چھس تِموٕے منٛز اکھ شٲعر. امہِ علاوٕ چھُو تۄہہِ ریڈیو دوٗردرشنس منٛز تہِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ تُہۍ سُہ ونان پروگرام برونٛٹھ کِنۍ تُہۍ سُہ اینکر تہِ کچھ شوز میں آپ نے ایز این اینکر بھی کام کیا ہوا ہے کیا آپ ابھی بھی ایونٹس وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ییٚلہِ مُشٲعرٕ وغیرہ چھِ گژھان؟ بالکل کیونکہ ییٚمہِ وِزِ أسۍ مُشٲعرن منٛز ؤتھۍ بیٖٹھۍ تمہِ وِزِ وٕچھ اَسہِ بٕتھِ کَنۍ یہِ اینکر تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ بولان تہٕ شوق تہِ گوٚو کہ أسۍ تہِ بولہاو یِتھَے کٔنۍ کہ حالانکہ یہ دوٗردرشنسٕے منٛز چھِ مےٚ واریاہن پروگرامن ہٕنٛز اینکرِنٛگ کٔرمٕژ یتھ منٛز بہٕ انہار ٲسٕس کران یا مختلف پروگرام سمنبل ٲسٕس کران مُشٲعرٕ ٲسٕس کران تہٕ تمہِ علاوٕ چھُ مےٚ تمہِ علاوٕ چھس بہٕ سیٖنیر ریڈیو جاکی روٗزمٕژ پٔتمہِ ؤرۍیہِ بالکل کوٚمنِٹی ریڈیو سٹیشنس تہٕ مےٚ باسان کہ یِم چھِ تِم ایکسپیٖرینسہٕ یِم بول چال أکِس اِنسانس بول چال بڑاونس منٛز مدد چھِ کران. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ریڈیوس پٮ۪ٹھ پروگرام کران چھِو یا سیٖنیر جاکی چھِو تُہۍ روٗدمٕتۍ تُہۍ کتھ زبٲنۍ منٛز چھِو پروگرام کوٗشش کران کرنٕچ؟ کٲشُر تہٕ اردوٗ زبٲنۍ منٛز مِکس کیونکہ بوزن وٲلی ٲسۍ تِم آسان یا سمجھہن تِم اردوٗ تہٕ نتہٕ سمجھہن کٲشُر اصل پٲٹھۍ عام اوس میون آسان کٲشِر پٲٹھی کیازِ
کٲشرِس اگر کٲشرُے وَنو سُہ گژھِ زیادٕ ماٹِویٹ بدل زبٲنۍ کھۄتہٕ. بے شک. آج کل کیا چھُ تُہُنٛد شیڈیوٗل لایفہِ ہُنٛد؟ لایفہِ ہُنٛد شیڈوٗل چھُ یہِ کہِ آز چھَس بہٕ پرٛایویٹ سکوٗلَس منٛز ایز اے کشمیٖری ٹیٖچر پرناوان کیونکہِ بہٕ چھَس یژھان کہِ وقت ییٚتٮ۪ن مےٚ فرصت دی تَتٮ۪ن دِمہٕ بہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کنٹریبیوشن کُنہِ نتہٕ کُنہِ چیٖزس کُن کیونکہ سماج کو ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیشہ رہی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے کیونکہ اگر نہٕ أسۍ آز برونٛہہ کُن یِمو پگاہ سٲنۍ بچہِ کتہِ وۄتھن تہٕ تِم کتہِ بولن پگاہ یا تِم کیٛاہ کنٹریبیوشن کرِ پہلے ہمیں سے کچھ سیکریفائز کرنا ہے تیٚلہِ گژھِ سٲنۍ یۄس نٔو یِنہٕ واجیٚنۍ پُے چھِ یا یۄس لۄکٕٹ پُے چھِ وٕنکٮ۪ن سۄ گژھِ تیٚلہِ پگاہ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تیار یا کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چیلینج فیس کرنہٕ خٲطرٕ. تۄہہِ کٔروٕ کتھ زِ کِتاب تُہٕنٛز اکھ چھےٚ مندرعامس پٮ۪ٹھ آمٕژ امہِ پتہٕ چھِ وۄنۍ تۄہہِ باقٕے کِتاب. بِلکُل. کۭژاہ کِتاب چھےٚ یُس وٕنکٮ۪س پایپ لاین منٛز چھےٚ تہٕ تِم کر واتن بازرس؟ بِلکُل. ایکچُلی تُہُنٛد یُس پروجیکٹ چھُ سُہ چھُ مےٚ 2015 منٛزٕے کمپلیٖٹ کرُن کیونکہِ تتھ منٛز چھُ مےٚ افسانہٕ سومبرنا زٲمپان چھُ پٲرٲوِتھ زٲمپان ڈوٗلۍ یتھ أسۍ وَنو. بِلکُل. تتھ منٛز چھُ مےٚ کاہ افسانہٕ لیٖکھمٕتۍ تہٕ تِم افسانہٕ تِم چھِ پننہِ سماج کٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن مۄکٹٮ۪ن واقعہن متعلقٕے کیونکہِ افسانہٕ چھُ آسنٕے سُہ کہِ یتھ منٛز اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ واقعہ چھُ آسان حقیٖقتی زندگی ہُنٛد نِمُت تہٕ مےٚ کٔر کوٗشش کہِ شٲعری علاوٕ اگر کینٛہہ کنٹریبیوشن میون روزِ ہا یتھ پروزس کُن تہِ نثرس کُن تہِ تہٕ کانٛہہ چھُ نثر پرن وول آسان کانٛہہ چھُ آسان شٲعری پسنٛد کانٛہہ چھُ نثر پسنٛد آسان کہِ دۄنوٕنی منٛز ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ پننہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کنٹریبیوشن کٔرِتھ تہٕ یۄس میٲنۍ دوٚیِم کِتاب چھِ ملالہٕ ٲخر ملالہٕ روزم تہٕ سۄ تہِ چھِ مےٚ 2015 منٛزٕے چھِ مےٚ یِم دۄشوے کِتابہٕ بازر انٕنۍ کیونکہِ حالانکہِ تِم آسن مےٚ پٔتمہِ ؤریے انِمژٕ مگر فرصت چھنہٕ تیٖژاہ یِوان کینٛہہ مےٚ ییٚلہِ أکِس کِتاب 9.5 ؤری لگن سنبھالنس کرنس شیر پٲر کرنس تہٕ دۄن کِتابن کوٗتاہ تھوڑا لگٮ۪کھ وۄنۍ ٹایم بٹ یہِ پروجیکٹ چھُ مےٚ 2015 منٛزٕے کمپلیٖٹ کرُن کیونکہِ بہٕ چھس یژھان کہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ رُتُے گژھِ میانہِ ذٔریعہٕ سماجس. اچھا تۄہہِ کوٚروٕ وۄنۍ ذِکر کہِ تۄہہِ یِم کِتابہٕ چھُ اتھ لگہِ تھوڑا ٹایم تہٕ ییٚمے ؤری گژھن یِم پبلش انشاء اللہ تُہۍ چھِو چاہان کہِ پٔرفیکشن گٔژھ گژھٕنۍ کانٛہہ غلطی وغیرہ گٔژھ نہٕ روزٕنۍ کِہینۍ نہٕ. امہِ علاوٕ یژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن کہِ تُہُنٛد من پسنٛد شٲعر کُس چھُ ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ کلام ٲسِو زیادٕ تر پسنٛد کران ییٚمہِ تُہۍ انسپایر ٲسِو کٔرمٕتۍ زندگی منٛز؟ ییٚلہِ أسۍ کٲشرِ ادبٕچ کتھ چھِ کران ییٚلہِ أسۍ کٲشرِ ادبٕچہِ کٕنہٕ کَنہِ ہٕنٛز کتھ چھِ کران 13ہمہِ 14ہمہِ صدی ہٕنٛز ییٚلہِ کتھ چھِ کران کہِ ییٚلہِ لل ؤژھ تہٕ ییٚلہِ للہِ پتہٕ شیخ العالم ووت تہٕ تِم یۄس شٲعری ٲس کران کہِ سۄ ٲس اکھ وجوٗد پسنٛد شٲعری انسانس اوس باسان کہِ واقعی گوٚوس بہٕ پننِس وجوٗدس سۭتۍ کنیکٹ تتھ سۭتۍ ہیوٚتنس کنیکٹ گژھُن کہِ یُس نہٕ مےٚ شاید عام زبٲنۍ منٛز تگہِ ہا ژھارُن کینٛہہ تہٕ لل روٗزمٕژ میٲنۍ فیورٹ حالانکہِ سۄ روز تہِ ہمیشہِ فیورٹ شٲعری لل ونان کہِ امہِ پن صدرس ناوِ چھس لمان کتہِ بوزدے میون مےٚ تہِ دی تار کہِ آمین ٹاکٮ۪ن پونٛزن شرٛمان زوٗ چھُم برٛہما گر گژھان ییٚلہِ شیخ العالمہٕ سٕنٛز شٲعری پٔر یا رسول میٖر محموٗد غنی تِتھۍ شٲعر چھِ اَسہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کہِ فخرٕ سان وَنو کہِ تیُتھ لِٹریچر تیُتھ ٹیسٹ چھُ سٲنِس لِٹریچرس منٛز مےٚ باسان کہِ کٲشُر ٲسِتھ کر پنٕنۍ کتھ کہِ تیُتھ ٹیسٹ وٕچھ نہٕ مےٚ بدل کُنہِ زبٲنۍ منٛز کینٛہہ بٹ ہم یہ ہیں کہ أسۍ چھِ کٲشِر تو سانہِ کُس آسہِ ووٚتھمُت یہ ہمیں بہت مطلب کمپلیکس ہے ہاں بالکل أسۍ چھِ ونان کہِ أسے کٲشِر چھِ وۄنۍ کتہِ نیرِ سُہ کٲشُر کتہِ نیرِ ساینس دان کٲشُر کتہِ چلایہِ جہازٕ بٹ ایسا نہیں ہے رسول میر جس کو جان کیٹ سب کشمیر کہا گیا ہے ییٚلہِ تیُتھ ہیوٗ سانہِ یتھ زرخیز زمیٖن منٛز شٲعر ووٚتھ تہٕ یِم شٲعر ییٚلہِ مےٚ پٔرۍ یِم روٗدۍ مےٚ باسان کہِ ییٖتیاہ شٲعر تہِ پٔرۍ مےٚ تیٖتیاہ شٲعر روٗدۍ مےٚ فیورٹ کیونکہِ الگ الگ شٲعرن چھُ الگ الگ اثر آسان الگ الگ تاثر آسان الگ الگ میسیج چھِ تِمو سماجس دِژمٕژ آسان. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آز یتھ پروگرامس پنُن وقت دِنُک واریاہ مزٕ آو حالانکہِ پَیی چھنہٕ لگان یہِ وقت کپٲرۍ چھُس گژھان نیٖرِتھ چھُ باسان یِہوٚے زالیو منٛز ژوٚل نیٖرِتھ تو آز تہِ باسیو اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران کہِ 1 گنٹُک سفر مۄکلیو زن تہٕ اوسُے کینٛہہ انشاء اللہ برونٛہہ کُن میلہِ موقعہٕ تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ کتھ تُہنٛدٮ۪ن نوٮ۪ن کِتابن مُتعلق انشاء اللہ تیٖژ کتھ آسن تِم تہِ منظرعامس پٮ۪ٹھ آمژٕ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ انشاء اللہ کتھ تہٕ برونٛہہ کُن میلہِ موقعہٕ تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ مُلاقات بیٚیہِ بوزو تُہنٛز شٲعری تہٕ بیٚیہِ کرو کینٛہہ نوٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ کتھ أزکِس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تُہُنٛد تہِ شُکریہ پروگرامس منٛز
ऐसे मौके तो पानी काते से समाज सर शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में, आज के गुड मॉर्निंग जेएनके के इस शुमारे में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे होंगे मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल ढेर सा रखेंगे, खुश रहेंगे और कंट्रीब्यूशन अपना सोसाइटी में देते रहेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।